घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। नहीं, ये भी चाहते हैं कि कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट हिंदुस्तान में नहीं घुसे। मेन थिंग इज टू हैव ए बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। हम जो लोगों को लाते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं सारा दुनिया में कि भारत में आओ, ताजमहल देखो, लाल किला देखो, राम मंदिर भी देखने आएंगे, वो मुझे पता नहीं, वो तो केवल हिंदू लोग आ सकते हैं, बाहर में जो लोग रहते हैं। हाँ, तो ये सर हो सकता, लेकिन हम चाहते हैं सबसे ज्यादा लोग आए हैं बांग्लादेश से, यूनाइटेड स्टेट्स से 17 लाख लोग आए थे और यूके से 9,86,000 लोग आए थे। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए। मैं चाहता हूं कि ये बिल को एक जॉइंट सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाए। ভিডিওটা আপনারা প্রথম থেকে দেখেছিলেন যে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে সেটা কিন্তু বারবার সংসদে কড়া প্রতিক্রিয়া এর আগেও তিনি দিয়েছেন অমিত শাহজি, আবারও তিনি দিলেন এবং তারা চেষ্টা করছেন নতুন কোনো বিল এনে যদি এটাকে আটকানো যায়, মানে বেআইনিভাবে যারা বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে ভারতবর্ষে রয়েছে, শুধু ভারতবর্ষে নয় বেশিরভাগ বাংলাদেশি আপনারা সবাই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনা সাইড, যেটাকে আমরা বনগাঁ সাইড, বনগাঁ বারাসাত, সেই রোডে যশোর রোড যেগুলো রয়েছে সেই সাইডে অ্যাকচুয়ালি বেশি রয়েছে। আর তারা তো কাদের ভোট ব্যাংক সেটা তো নতুন করে আমি বলবো না, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। তো সৌগতা রায় তৃণমূলের একজন বর্ষিয়ান সাংসদ, তিনি একটু খোঁচা দিচ্ছিলেন অমিত শাহজিকে। তো তিনি পুরো অমিত শাহজিকে যে ধুইয়ে দিলেন, আগে ভিডিওটা দেখুন অমিত শাহজি কি বললেন, তারপরে আসছি বিস্তারিত খবরে। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं।
मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए मान्यवर? तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया? भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है।
जिस सरकार में डीएमके हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे दे दो, देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখলেন এবং অমিত শাহ যে কি বক্তব্য দিলেন পুরোটা শুনলেন। পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে মানে সত্যি কথা বলতে কি যে এই রাজ্যে বহিরাগতদের এত আনাগোনা, যাদেরকে আমরা রোহিঙ্গা বলি এবং বাংলাদেশের যারা এদেশের নাগরিক নন, তারা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণ 24 পরগনার যে বর্ডার রয়েছে সেখানে তারা রয়েছে ভুয়ো আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বানিয়ে। এবার আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভুয়ো আধার কার্ড ভোটার কার্ড বানায় কারা? এটা হচ্ছে জাল চক্র রয়েছে, যার মেন কারিগর রয়েছে এই পশ্চিমবাংলা থেকে। আর এরা কাদের হয়ে ভোট করায় বা কাদের এরা ভোট ব্যাংক সেটা আপনারা সকলেই জানেন। 24 পরগনা সাইডে রাজ্য সরকার জমি দেয়নি বিএসএফ কে। বুঝতে পারছেন যে তারা কি প্ল্যান করে রয়েছে, যে আমরা যদি জমি দিই, যদি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দেয়, তাহলে তো বাংলাদেশ থেকে তারা আর ভোট ব্যাংক এখানে নিয়ে আসতে পারবে না। তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য আজকে রাজ্য সরকার এই প্ল্যান করছে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন অভিজিৎ গাঙ্গুলি, তমলুকের সাংসদ, তিনি প্রতিবাদ করেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে যে প্রায় 2 কোটির ওপরে রোহিঙ্গা রয়েছে যারা পশ্চিমবঙ্গে, এবং কোথায় রয়েছে সেটা আমরা জানি, এবং তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নন। ফের আবার প্রতিবাদ করলেন অমিত শাহজি। শুধু প্রতিবাদ নয়, তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন সেটাও বললেন। আর ওখানে তো আমরা দেখেছি যে সৌগত রায় তৃণমূলের একজন বর্ষিয়ান সাংসদ, মানে প্রথম কথা উনি কি কথা বলেন সেটা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেননি। আর উনি বললেন যে ভারতবর্ষে এমন একটি দেশ যেখানে বাইরে থেকে মানুষ আসবে লাল কেল্লা দেখতে, তারপর তাজমহল দেখতে, কিন্তু রাম মন্দিরের কথা যেই অন্য বিধায়ক বললো, অন্য একজন যে রাম মন্দির রয়েছে বলছে ওটা তো হিন্দুদের জন্য। সৌগত রায় কি হিন্দু নন, নাকি তিনি হিন্দু ধর্মের কেউ নন? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। যাই হোক, মানে হিন্দু হয়ে হিন্দুর পেছনে লাগা, এটা আরেক প্রকার হিন্দু। তবে এটা আমাদের তো সন্দেহ থেকেই যায় যে প্রকৃত হিন্দু কিনা, সেটা সময়ই বলবে। তবে তিনি বললেন যে মানুষ ভারতে এসে এইগুলো দেখতে, এখন যে রাম মন্দির হয়েছে, রাম মন্দির দেখতে শুধুমাত্র হিন্দুরা যায়। মানে রাম মন্দিরের কাছে যে দোকানগুলো রয়েছে, আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, সেখানে বেশিরভাগ দোকান রয়েছে মুসলিমের দোকান। তারা কিন্তু এইগুলোই বিক্রি করছে, সেই রামের ছবি হোক, মন্দিরের ছবি হোক, বা আর যা কিছু রয়েছে হিন্দুদেরই জিনিস বিক্রি করছে, কিন্তু সেখানে দোকান করেছে মুসলিম ভাইয়েরা। সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের। মানে পশ্চিমবাংলার কোন হিন্দু? যারা তৃণমূল করে সেই হিন্দুদের, বাকি কোনো হিন্দুদের নয়। এবার আপনি বলবেন হিন্দুদের আবার কোনো জাত হয় নাকি? হয় ভাই, আগে ছিল না, এখন হয়ে গেছে। আপনি যেখান থেকে মাল কামাচ্ছেন সেটা এক প্রকার হিন্দু, আর আপনি নিজের ধর্মকে রক্ষা করবেন সেটা আর এক হিন্দু। তো এটাই হচ্ছে এখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। তো সৌগত রায় তিনি বরাবরই যেটা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে যারা যায়, শুধু উনি নন, ওনার সাথে যারা যান বা উনি ছাড়া আর যারা যান, সবাই চেষ্টা করেন রাজ্যকে মানে এইভাবে দেখাতে যে না কেন্দ্র সরকার কিছু দেয়নি, বা কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে কোনো উন্নতি করেনি, যা করেছি আমরা নিজেদের পকেটে টাকা দিয়েই করেছি। আর সেখানে তো এর আগে আমরা দেখেছি নরেন্দ্র মোদী, উনিও একবার পুরো ধুয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক ব্যানার্জিকে। এবার দেখলাম অমিত শাহজি পুরো একদম সৌগত রায়কে ধুয়ে দিয়েছেন। তো এখন দেখার 2026-এ ভোট রয়েছে। অমিত শাহজি বললেন যে 26-এ কমল ফুটবেই, কিচ্ছু করার নেই। তো সেটা এখন দেখার বিষয় কি হয় না হয়। যদি একটা পশ্চিমবঙ্গ, যেহেতু এখানে গণতন্ত্র বলে তো কিছু নেই, তো সেখানে বিজেপি কতটা আসবে বা কতটা আশাবাদী সেটা এখন বলা সম্ভব নয়। তার কারণ যেখানে একটা সমবায় সমিতির ভোট, আপনারা কিছুদিন আগে, কয়েকদিন নয়, জাস্ট 1-2 দিন আগে দেখেছেন কাঁথিতে সমবায় ব্যাংকের ভোট ছিল। তো সেখানে সেই ব্যাংকের ভোটে যা গন্ডগোল হয়েছে, তো সাধারণ বিধানসভা হোক, লোকসভা হোক বা পঞ্চায়েত, সেখানে তো মারামারি কাটাকাটি হবেই, কিচ্ছু করার নেই। এটা পশ্চিমবঙ্গ, এখানে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন বা স্কুল কলেজ বা স্বাস্থ্য শিক্ষা এগুলো কোনো দরকার নেই। তার কারণ মানুষ এগুলো এখন দেখে না। মানুষ দেখছে যে আমি বাড়িতে বেকার বসে আছি, কে আমাকে 500 বা 1000 টাকা দিচ্ছে সন্ধ্যেবেলা ওই 28 টাকার পাউচ খাওয়ার জন্য। এই হচ্ছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ। তো দেখা যাক এখন কি হয়। সংসদে দাঁড়িয়ে মোটামুটি
তৃণমূলের সাংসদকে যে এই ধুয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা এর আগেও আমি দেখিয়েছিলাম, আবারও দেখালাম এবং ভবিষ্যতেও দেখাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।